Okay, good morning. Uh, I hope you are able to hear me. ଆଜି I hope ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା. Hope they are joining. ଆଉ ଆମେ today we'll ଟିକେ slightly debate କରିବା. ଆଜି ଯାଏ ଯାହା ଆମେ cover କରିଛୁ, we have talked about the introduction to databases. ଆମେ SQL ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ. And we have talked about the what you can say uh, database design ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ. So we have covered some of the important aspects. How with respect to the syllabus ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ମୁଁ just ଟିକେ I just want to make you aware. ଆଉ ତାପରେ we will move on into the particular teaching. So we have basically covered the first one. First unit is done because ଆମେ DBMS ର different architecture ଏଇଟା ସବୁ ପଢିଛେ. Second unit ରେ we talked about the ER model ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, relational algebra ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛୁ. So we have not talked about normalization and we have not talked about query optimization. So if time permits ଆମେ ସେଇଟା cover କରିବା. ମୁଁ ଟିକେ ଏଠୁ skip କରିକି I want to move ahead into the third unit. I want to talk about the storage strategies, retail storage architecture, RAID ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି over here ହେଲା. So because ଏଇଟା ଟିକେ this will be slightly different, completely different from the previous one. ଆମେ mainly ଏଥିରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ about the different ମାନେ ତମର conceptual ହିସାବରେ କିମ୍ବା software ହିସାବରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ. But currently what ଆମେ କରିବୁ is ଏଇ third unit ରେ ତମେ ଦେଖିବ we are going to talk about the actual thing ହେଲା. ଯାହା ବି ଆମେ conceptual କିମ୍ବା logical ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, we are going to talk about the physical details ମାନେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହବୁ. And if I mean ତମ ଭିତରୁ ଖାଲି ଜଣେ ହିଁ ସେ ଏଇ ବହିଟା you have talked about, so I've just sent him. ତ ଏଇ ବହିର we will be talking from the 12th, 13th and 14th chapters ହେଲା. So ଏଇ ତିନିଟା chapter basically deal with the third unit. ତ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା. So again I would just mention, if somebody wishes to refer to the book, just send me a message. I will be sending you the book directly to your WhatsApp. So again copyright issues, so I cannot post it anywhere कि तुमको ये mail करिविनी, but directly जो मैंने request करिवा I'll send it to you straight away. ठीक ଅଛି. So ଏଇ ବହିର we are going to talk about the storage management, that is the 12th, 13th and 14th chapter. So ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, but କେତେଟା concepts ଅଛି, so we will talk about all of them over here. But before I proceed, are there any questions that anybody wants to ask? କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? Any questions you would want to ask? Yes? Or we can proceed ahead. ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ସମସ୍ତେ? You are able to hear me? Yes? Okay, okay. ଠିକ୍ ଅଛି. So ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, and ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ physical storage ବିଷୟରେ କଥା ହେବା. ଯାହା ବି ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ କଥା ହଉଥିଲୁ, we were talking about the conceptual ଆଉ logical levels ରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ. Now we are going to talk about the physical aspects of the database involved over. Okay, so right. ठीक ଅଛି. So as you can see, this is the 12th chapter, physical storage systems, and we are going to see a few things about
the different kinds of storages that we have over here. Mainly if you look about the kind of storage, कौन type of storage रहुची. So physical storage devices, they can be differentiated based on को भलिया तार storage अछि. को भलिया तार storage रहुची ता विषय basis रे आमे ताको differentiate की ताको अलगा आमे करि पारुछु. तो दुई प्रकार रे ताको differentiate करि पारुछु आमे. गोटे होची volatile storage आ गोटे होची non volatile storage है ना. तो volatile माने कौन सेटा volatile storage अर्थ होची जहाँ भी से memory रे रहुची, whatever contents are there, when power is switched off सेटा पड़े जाए, that is lost है. So I mean one example of a volatile storage is your random access memory RAM है. जहाँ भी तुम RAM रे जनरली स्टोर होता है सेटा as long as तमरो I mean like तमरो सिस्टम स्विच ऑन अछि सेटा चली थाए आउ पावर ऑफ इमीडिएटली हला पर सेटा माने पड़े जाए, that gets lost. Second हमें देखि परिबा is something called the non volatile storage. Non volatile storage कोन, so contents persist even when the power is switched off. So जोटा हमरो हार्ड डिस्क रे थाए किंबा पेन ड्राइव रे थाए. So these are contents है तार जो हमरो जहाँ हमरो content अच्छे सेटा power off हे गले मध्य सेटा रही था. So that persists, keyword is persistent. ताको हमें persistent भी कहि परिबे है. persistent storage. तो एटा तो मोटे एग्जांपल देली फॉर volatile RAM हमें कहि परिबे random access memory. For non-volatile, this includes the secondary and tertiary storage as well as the main memory, back main memory over here. So ये दुईटा हमरो ताको डिवाइड कर परिबे. नेक्स्ट हमें जानिबा the factors affecting the choice of storage media included. So जो माने हमें जहाँ काम करूँ whatever we are using ସେଥିରେ always हमको memory storage दरकार पड़े. So तीनटा factor एठी मु just mention करबाको चाहूची that decides that how are we going to choose the memory device है. तो को memory टा choose करबी एई भितरु है. So first हमें देखिबा the first one is the speed at which data can be accessed. Second होची cost per unit of data. Third होची reliability. तीनटा factor हमरो रहउची that makes us माने जहाँ basis रे हमें storage को decide करि परिबा हैला को storage media हमें यूज करूछु सेटा decide कर. तो first briefly देखिबा speed in which data can be accessed. तो मे बी तमे कोन करछु Microsoft Word रे काम करछु ହେଲା टाइपिंग करूछ ଆଉ सेटा सेव करूछ. कंपेयर टू दैट सपोज तमे किसी गोटे गेम खेलुछ, सपोज यू आर प्लेइंग सम पर्टिकुलर गेम. Generally you see in the gaming situation tomorrow the storage that is required that needs to be very fast. If तमे गोटे गेम टिके पुराना सिस्टम रे ताको खेलिबो चाहिबो that will be very slow ହେବ से केस. किंबा तमे if you talk about कुछ किसी वीडियो भी देखुछ, सब वीडियो भी तुम देखा चाहूच एंड को जगह स्टोर अच्छी से हिसाब से सेटा प्ले भी हुए. समथिंग इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एट विच डेटा कैन बी एक्सेस है ना. केते स्पीड रे यू वांट टू एक्सेस द डेटा तुम देखि परिबो. इवन तुम पेन ड्राइव्स भी बहुत गुड़ा पेन ड्राइव की यूएसबी ड्राइव बहुत गुड़ा अलग अलग प्रकार थाए. केतरा फास्ट थाए केतरा स्लो थाए है. सो दैट्स हाउ द things are. केतरा फास्ट थाए केतरा स्लो थाए in that particular situation. Next हमें देखिबा the storage hierarchy. So briefly I just want to mention about the different kinds of storage. एठी तुम देखुछ जहाँ ना सब लिखा है सेटा these are the different types of storage.
है दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज। तो सबुठु प्रथमे तमे ऊपर देखि पारथुबो दिस इज कॉल्ड एज द कैश मेमोरी। एटा तमे देखुछ दिस इज कॉल्ड एज द कैश, है कैश मेमोरी बोली कुहा जाए ओवर। तो ये जो स्टोरेज मीडिया आम जहाँ देखिले जो आम क्राइटेरिया रही कौन क्राइटेरिया रही दी स्पीड फर्स्ट आम देखिले को स्पीड रे एक्सेस होची डेटा। सो स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को स्पीड रे एक्सेस होची। तापर आम देखिले कि कॉस्ट पर यूनिट एरिया है जो कॉस्ट आम देखुचे इज को डिवाइस आम यूज कले तार लोअर कॉस्ट रहिबो है वेदर आम पेन ड्राइव यूज करवा कि हार्ड डिस्क यूज करवा कि हमें डीवीडी यूज करवा कि हार्ड डिस्क यूज करवा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करवा। सो डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस और प्रति डिवाइस रो किसी गोटे कॉस्ट थाए। सो हमको देखा पड़ो कॉस्ट बेसिस रे कौन अलग रोचे कौन ये रोचे। लास्ट आम देखिले इज रिलायबिलिटी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इन द सेंस कि कोटा केते रिलायबल माने एठी मु डेटा स्टोरेज रखिले सेटा केते डेरी रहुची केते दिन रहुची वेदर केतरा डिवाइस यू नो फॉर अ शॉर्ट टर्म पाई भलो अछि बट देन सपोज मु कहबी कि मु आज जहाँ डेटा स्टोर करूची सेटा रहिबो से 10 वर्ष कि 15 वर्ष पर मु एक्सेस करबा चाहूची। सो हमको से गारंटी संगे हमको ताको स्टोर करिया को पड़िबो कि दैट विल सर्वाइव से किसी प्रॉब्लम आसीबो नहीं सेटा हमको देखा को पड़िबो। तो मूविंग ऑन तो ये जो केतरा प्रकार ये 6 प्रकार डिफरेंट स्टोरेजेस अच्छे मु ब्रीफली टिके कथा हेबी। प्रथम इज द कॉस्ट कैश मेमोरी। तो कैश होची सबुठु फास्टेस्ट है जो 3टा पैरामीटर देखुछ हम स्पीड एटा होची सबुठु फास्टेस्ट कौन कैश मेमोरी सबुठु फास्टेस्ट आउ आउ सबुठु कॉस्टलीएस्ट कॉस्ट भी तार सबुठु मैक्सिमम रही। तो फास्टेस्ट एज वेल एज दी कॉस्टली तो से हिसाब रे हमर रही। सो जनरली तुम जो भी डिवाइस देखो आजिकल मोबाइल डिवाइस देखाओ कि यू टॉक अबाउट दी कंप्यूटर हमर लैपटॉप किंबा डेस्कटॉप विषय भी कथा हो सबुतरे गोटे कैश मेमोरी थाए है। तो जनरली कैश हमें को जिनस यूज करूँ जनरली तुमर माने आई मीन लाइक इट्स अ डिफरेंट मेमोरी नॉट रैम नॉट हार्ड डिस्क बट कैश मेमोरी है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कैश माने इंटरमीडिएट स्टोरेज मे बी तुम्हें ताको हार्ड डिस्क को पठेबा को चाहून तुम्हें ताको रैम रे भी रखेबा को चाहून रैम माने जो तुम काम कर रैम रे थाए कैश माने सेटा just you know just RAM तले अच्छे this sense if you want to retrieve सेटा कैश मेमोरी रू पड़े आस जार कैश मेमोरी अधिका थाए से डिवाइस गुड़िक तुम बहुत जिनस एका संगे कर कैश मेमोरी कम अच्छी तुम कम जिनस कर मे बी गोटे कि दुईटा जी रैम तुम सपोर्ट कर नहीं पार बट कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिते बड़ कैश से बड़ तुम पैरेलल प्रोसेसिंग तुम कर। तो डेटाबेस डिजाइनर्स माने कैश को भी बहुत इंपॉर्टेंट दियंती। सो कैश रे को टेबल रहइबो को रिलेशन रखिबा कोन रखिबा सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें आसीबा टू द मेन मेमोरी विल टॉक अबाउट द मेन मेमोरी। तो एटा मेन मेमोरी इज वेयर माने जोठी तुम एक्चुअल स्टोरेज थाए तो तुम फोन कथा कुह किंबा you talk about your laptop and hard disk तो से जो गोटे मेन मेमोरी था फॉर एग्जांपल तुम फोन अच्छी 32 GB रैम कि 64 GB रैम कि 128 GB रैम आजिकल जहाँ फोन आसूँ किंबा तुम हार्ड डिस्क रे दैट इज से 500 GB 1 TB यही भाया जनरली आसी था। सो यही मेन मेमोरी रे हम जनरली आम सब इनफॉरमेशन रखी था ओवर हियर। तो मेन मेमोरी तुम देख साइजटा अधिक थाए मे बी मोस्टली जीबी रे ही थाए मुझे कहली 64 GB कि 32 GB 64 GB से जीबी रे थाए आउ इवन इट गोज अप टू 1 TB है।
ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେଟା ଆମେ କହିବୁ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ ଏତେ ରହିପାରିବନି ବଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିପାରେ ଓଭର୍ ହିୟର୍ ହେଲା। ଆଉ ମେନଲି ଆମର ଏଇ ମେନ୍ ମେମୋରିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ memory over here. This is a volatile memory ହେଲା। ସୋ ଇଫ୍ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛୁ ପାୱାର ଇଫ୍ वी रिमूव देन दी मेमोरीରେ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟା ପଳେଇ ଯାଏ over here. So that is the main memory that we are talking about ହେଲା। So main memoryର example ତମେ RAM କହିପାରିବ ହେଲା। random access memory main memory. So cache ତଳେ ଯାହା ରହିଲା ଆମର main memory ରହୁଛି। So server ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା GB ରେ ପଳାଏ ଆଉ ମେନଲି ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ସର୍ଭର ଇଭନ୍ ଫୋନ୍ସରେ ବି ଆଜିକାଲି ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 4 GB RAM 8 GB RAM you get different things over. So moving on ଆମେ next ଯିବା flash को flash memory. तो flash memory is ଏଥିରେ ଯାହା ଆମର data storage ଥାଏ this is a non volatile ଏଟା ହଉଛି non volatile non volatile ମାନେ ଏଥିରେ power ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ store ହେଇଥାଏ over here ହେଲା। ଆଉ our cost ତମେ ଦେଖିବ as we come down it is lower than the RAM ର cost ରୁ ବି ସେଟା lower ଥାଏ। ଆଉ flash memory କୋଉଥିରେ use ହୁଏ flash memory generally used with USB pen drive ହେଲା। so ତାକୁ ଆମେ flash memory କହିଥାଉ। so ଏଇ ତାକୁ ଆମେ flash memory କହିଥାଉ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି flash memory is replacing ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ପଢ଼ିବା। flash memory slowly replacing the magnetic disk। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ କିଣାଯାଏ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତି SSD ବୋଲି। ତ SSDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍କ। We call it as the solid state disk किंवा you can call it as the solid state drive. So it basically it is also a kind of flash memory. It is faster than the magnetic disk okay? And आजकल जहाँ भी devices हमें किणुचु ସେଥିରେ we generally have a SSD. So entirely SSD ଥାଏ or you have a combination. So either they give you an SSD or they give you HDD जोटा हम मैग्नेटिक डिस्क कहुଛୁ तार कॉम्बिनेशन भी थाईपारे। तो तो एई केस रे गोटे जिंस खाली आई विश टू मेंशन ओवर हियर इट इज टिकेटेड दिस इज कॉस्टलियर cost wise this is slightly higher than the magnetic disk. So ଆମେ ଦେଖିଲେ cache is the maximum cost ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର memory ତାପରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ about the flash memory in this particular case। ଆଉ ତଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା is the magnetic disk or storage magnetic devices। so and ତମେ ଏଇଟା general laptop hard desktop ରେ ଯାହା ପାଅ ସେମାନେ ତାକୁ HDD ବୋଲି କହନ୍ତି। if ତମେ online shopping ବି କରିବ for a computer କି laptop ସେଥିରେ you can look for computer HDD ବୋଲି କହନ୍ତି। so the hard disk drive hard disk drive HDD hard disk drive। so this also is a non-volatile memory memory over here and ଏଇଟା ଆର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କ ଭଳିଆ ଥାଏ। ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିସ୍କର କେମିତି ଡେଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ବଟ୍ this uses some principles of how data can be written on a magnetic disk ହେଲା। and magnetic disk also it is as non-volatile मैं कहली that means it does not depend upon the power। if there is a power failure also ସେଇଟା data may survive।
ଆଉ generally ତାକୁ protect କରିବା ପାଇଁ ତମେ they use other devices like SMPS ଆଉ there are other devices that try to protect the data from any power surge ଆଉ ଯାହା ବି ବିଷୟରେ ଆମେ तो हार्ड डिस्क ତମେ ଦେଖିବ generally compared to SSD ସେଇଟା ବହୁତ cheap so SS କେତେଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କି ଆଜିକାଲି they give you a choice either ତମେ ପୁରା SSD ନେବ ତ cost ଟିକେ ବେଶୀ ଥାଏ if you take a combination SSD ଆଉ HDD ର combination ବି ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ପୁରା HDD ବି ନେଇପାରିବ ଖାଲି the problem is HDD ଟିକେ slow ଥାଏ compared to SSD not ଟିକେ but ତାର limitations ଅଛି especially related to କେତେ data can be accessed at the same time over here ଆଉ generally HDD ର size SSD ରୁ always ବେଶୀ ଥାଏ we get a bigger disk space compared to all of that. So further down if we go we have the optical disk. Optical disk maybe either you talk about the CDs or the DVDs. So the digital video disk, call it the digital video disk. So DVDs or CDs ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ CD ର capacity is lower than the DVDs. DVDs you get up to 5 GB but there are different formats. Suppose ତମେ Blu-ray format ku jibo so Blu-ray ଟିକେ higher capacity ଥାଏ almost 27 GB to 128 GB data store କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା so that's what you can do generally ଆମେ DVDs किंबा CDs we use for data backup write it here we generally use for data backup not for matlab in the sense we don't use it for daily access frequent access we don't use optical disk drives we generally use for backups over here how they are able to store if you don't physical damage they are able to store it for a long time usually there are both versions there I mean most of them are write once okay or taku write kala pare read and read again write once and read many times warm bole taku kante okay write once and read many times format tha you get also the types that can be written many times है ना जोटा तुमको DVD WR था जो writable rewritable disk तुमको मिलता you can repeat it माने ସେଥିରେ ତମେ ଲେଖି ପାରିବ time and again ତମେ ପାରିବ so again if you look at the cost it is lower than the magnetic disk and the speed also is lower than the magnetic disk we generally find it at lower the last and the final one that you see over here is the magnetic tapes ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ tape devices ହେଲା ଯୋଉ tape storage ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ so tape storage is mainly only for backup किंबा archive ପାଇଁ backup किंबा archive ପାଇଁ ଆମେ use କରିଥାଉ so generally ଏ ଯୋଉ compare to the optical drive ଆମର tape storage ର shelf life ବେଶୀ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବା even 50-100 years ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିପାରିବ so that's why we go for the tape storage ପାଇଁ ଆମେ use କରିପାରିବା ଆଉ cost wise भी तुम देखिबो this is the cheapest हैला it can be cheapest and ସବୁଠୁ ମାନେ କଣ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି so cost wise ସବୁଠୁ cheap ରହିଲା as well as ତମର it is the slowest हैला ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ slow ରହିବ ଆଉ slow ରହିଲେ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ I just want to mention it is called as the sequential access ହେଲା so this is called as the sequential access ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ in the sense ତମେ tapes ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ ଯୋଉ ଗୀତ ସବୁ we used to get it in
टेप रिकॉर्डर्स है सो हमको टेप्स मिलूला सो सपोज से गीत सब अच्छे सो वी हैव 4 सॉन्ग्स आ मुझे थर्ड सॉन्ग एक्सेस करिवार अछि तो मते कोन करिया को पड़तला ताको फॉरवर्ड करी वी हैड टू रीच द थर्ड पोजीशन सो एटा दिस इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस तो मैग्नेटिक टेप रोचे सेटा हमरा सीक्वेंशियली हमको एक्सेस करिया को पड़ी था whereas if you look at magnetic disk हो फ्लैश हो एटा सब डायरेक्ट एक्सेस बोली हमें कहि परिबा हैला इवन ऑप्टिकल डिस्क भी हमको लेयर वाइज पढ़िबा माने पढ़िबा को पड़े सो दैट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड एज द sequential access and since magnetic tapes ର cost କମ ଅଛି so the size can be huge so even tape storage even 1 petabyte को भी पढ़ा जाए ହେଲା 1 petabyte ମାନେ 10 to the power 15 bytes so ତମେ ଏଟା ସାଇନ୍ସ ରେ ତ ପଢିଥିବ so we have mega giga exa peta is much higher storage capacity को रखा जाए so जहाँ एटा सब हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज हमको रही सो हमर जो कैश आउ मेन मेमोरी है कैश आउ मेन मेमोरी को आमे रो आको आ गोटे कलर रे लिखिबा तो लेट मी राइट इट इन ग्रीन ओके तो कैश एंड मेन मेमोरी को आमे कहू छु एज प्राइमरी स्टोरेज है आको आमे प्राइमरी storage କହିଥାଉ that is including your cache and the main memory ଆଉ ତାପରେ flash and magnetic ହେଲା so ଏଇ जो flash ଆଉ magnetic କୁ ଆମେ secondary storage କହିଥାଉ ହେଲା secondary storage କହିଥାଉ over here secondary ଜାଗାରେ ଆମେ online ବି କହିପାରୁ ତାକୁ secondary ଜାଗାରେ online ବି କହିପାରୁ ଆଉ जो लास्ट रे हमर रहिछि ऑप्टिकल डिस्क किंबा मैग्नेटिक डिस्क हैला ऑप्टिकल डिस्क किंबा मैग्नेटिक डिस्क हमें ताको टर्शियरी कहिथाउ हैला प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शियरी स्टोरेज भी कहिथाउ टर्शियरी किंबा आ गोटे वर्ड हम यूज करछु ऑफलाइन गोटे होची ऑनलाइन आ गोटे होची ऑफलाइन स्टोरेज हमें କରିଥାଉ in this particular case so ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ arrows ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ is ଆମେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର mainly ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ cost ଆଉ speed ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି reliability ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିନି ଏପଟେ but reliability ଭାବରେ ତମେ ଦେଖିଲ cache ଆଉ main memory are volatile ତ ସେଥିରେ ଆମର store ରହେ ନାହିଁ class so we have this cost speed ଆଉ reliability so ସେଇ ହିସାବରେ I am having the ମାନେ cache ହଉଛି ସବୁଠୁ maximum cost ସବୁଠୁ fastest and reliability ରେ ବି କମ reliable RAM ବି ସେଇ ଭଳିଆ ଆମର ଅଛି flash ରେ ଆମର non volatile ଏଇଟା ସବୁ non volatile memory and cost wise ଏଟା କମି କମି ଯାଏ so highest cost ଏଇ blue arrow ତମେ ଭାବି ପାରିବ as the cost ହେଲା ଆଉ ଏଟା speed ହେଲା ଏଇ arrow ଟା ଆମେ speed ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା this particular case over ଠିକ ଅଛି if କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ if କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ you can ask me about the storage hierarchy ଏଟା I think ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ but just for your मतलब for your reference ଆମେ ଏଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ if କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ମତେ ପଚାରି ପାରିବ any questions you want to ask anything ନାଇଁ okay so ଆମେ ଟିକେ will go back to our slide ଆମେ ଟିକେ revise କରିବା ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି about the primary secondary ଆଉ tertiary ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି formally so ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି we have device hierarchy or the storage hierarchy is divided into primary ହେଲା it is divided into primary secondary ଆଉ tertiary ଭିତରେ divide ହେଇଛି
प्राइमरी स्टोरेज माने फास्टेस्ट आउ वोलेटाइल है जो कैश मेन मेमोरी विषय हम कथा होछु। सेकंड स्टोरेज हम देखिलु इज नॉन वोलेटाइल आउ मॉडरेटली फास्ट माने आठू टिके तळ और टर्सरी टिके फास्टर है और ताको ऑनलाइन स्टोरेज भी कहा जाए। आर एग्जांपल कौन देखिले हमें फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। तापरे टर्सरी स्टोरेज होची सबटू लोएस्ट, एटा भी होची नॉन वोलेटाइल बट सबटू स्लो आउ ताको कहा जाए एज ऑफलाइन स्टोरेज एंड इट इज यूज्ड फॉर आर्काइवल माने बैकअप किंबा आर्काइव है। आर्काइव माने तुम जहाँ तुम रखी था सो दैट तुमको 10-15 वर्ष पर ताको एक्सेस कर सेटा ताको आर्काइवल स्टोरेज कहा जाए। सो वी हैव द टू डिवाइसेस कौन मैग्नेटिक टेप आउ ऑप्टिकल स्टोरेज। सो एटा मु जहाँ कही सिक्वेंशियल एक्सेस आम करूँ आउ तार कैपेसिटी भी बहुत थाए आउ आम मल्टीपल एमती मैग्नेटिक टेप्स लगे पारू एंड एटा बहुत गुड़ा साइज भी बहुत आमर रखी था ओवर। तो मूविंग ऑन आमे स्टोरेज इंटरफेस विषय कथा बा माने एज तो आमे कथा हेले डिफरेंट स्टोरेज विषय सेटा केमिति सिस्टम संगे लागि थाए हैला केमिति हमर सिस्टम संगे सेटा जॉइन है था। सो इफ यू टॉक अबाउट मैग्नेटिक और फ्लैश बेस्ड जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आमे मैग्नेटिक माने एचडीडी और एसएसडी है। इफ वी टॉक अबाउट द एचडीडी एंड एसएसडी सो एटा गोटे हाई स्पीड कनेक्शन संगे हमर डेस्कटॉप संगे लगे था। सो देयर इज अ हाई स्पीड कनेक्शन हाई स्पीड है हाई स्पीड कनेक्शन संगे एटा लगे था। सो आइदर तुमर जहाँ डिस्क था सेटा बहुत गुड़ा इंटरफेस हमको दिए तीन टा इंटरफेस मुझे देइछि माने एटा जमती तुमर चार्जर तुम कह राइट तुम फोन रे चार्जर कौन यूएसबी 2 अच्छी सॉरी यूएसबी 2 अच्छी आ गोटे यूएसबी सी कही पार। सो डिफरेंट टाइप रो यूएसबी थाए जोटा तुम चार्जर कनेक्ट हुए कि आउ पिन वाला चार्जर एमती अलग इंटरफेस था। सो सिमिलरली डिस्क को कनेक्ट हवा पाई हमर तीनटा इंटरफेस मुझे मेंशन करूची गोटे होची साटा ओके SATA that is the serial access okay serial access गोटे कहा जाए आउ तापरे हमर आ गोटे होची सेकंड इज serial attached SCIC और SAS हैला SAS आउ फाइनली होची NVMe हैला NVMe इंटरफेस ओवर हियर। तो जनरली हमर डिस्क सब आइदर SATA थाए किंबा SCSI हमर एठी थाई पारे आ तुम देखि पारुथबो एथरे तार डिफरेंस होची को स्पीड रे समाने कनेक्ट करंती। तो SATA 3 सपोर्ट्स डेटा ट्रांसफर अप टू 6 GB पर सेकंड है 6 GB पर सेकंड को सपोर्ट करे। whereas you talk about the SAS एटा 12 GB को सपोर्ट करे आउ NVMe रो फुल फॉर्म तुम देखो इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है। सो जनरली हमें so it works with PCIe connectors to support low latency and high transfer rate. So एटा तुम देखो बहुत हाई ट्रांसफर होची ऑलमोस्ट 24 GB पर सेकंड और डिफरेंस थाई पर। सो तीन प्रकार रो हम देखिलु एठी अबाउट दी स्टोरेज इंटरफेस। अगेन दिस इज मोर अबाउट दी हार्डवेयर को भलिया हार्डवेयर तमर सिस्टम रे लागि छि सो सेही प्रकार रो तमे हार्ड डिस्क लगेबो। सो चीपेस्ट वन अगेन इज द SATA ताठू ऊपर को गले SSC एंड फाइनली वी हैव द NVMe और द नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है ना। सो दिस इज द लॉजिकल इंटरफेस डेवलप टू सपोर्ट SSD है। सो SSD को सपोर्ट करबा पे वी हैव द NVMe हमें यूज करि था। सो दिस इज टू सपोर्ट द SSD है। सो NVMe यूज कले सेट विल बी फास्टर ओवर हियर। सो जहाँ भी आम डिस्क कथा कहूँ बी इट HDD और SSD सो दे आर कनेक्टेड वाया केबल्स है। सो आइदर डायरेक्ट केबल्स द्वारा कनेक्टेड है पर सो डिस्क कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर सिस्टम्स यूजिंग केबल है जहाँ तार फार सब केबल्स दे सेटा कनेक्ट करे थाए आइदर दैट और इट कैन बी कनेक्टेड वाया नेटवर्क है।
तो नेटवर्किंग आमे देखुछु एई दुईटा जो डिवाइस मु मेंशन करूछु इज नेटवर्क कनेक्टेड है नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस तो प्रथम आमे देखुछु इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क एसएएन आ गोटे होची नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एनएएस है सो एटा दुईटा हमर माने नेटवर्क स्टोरेज विषय में कथा होछु माने एबे जाय जहाँ हम कथा होतलु रेज्यूमिंग दैट हम हमरे ही सेटा सब होबे साटा कनेक्टेड हार्ड डिस्क और एसएएस और एन नेटेड एसएसडी ता विषय हमें कथा होतलु बट आजिकली the amount of data एते हे गलानी गोटे सिस्टम कन्फाइन न करि पारु सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क किंबा हमें नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज करि पारि स्टोरेज नेटवर्क स्टोरेज एरिया नेटवर्क कोन a large number of disks are connected by a high speed network number of servers तो servers रे disks केता है server रो काम हैला only for data storage and we have a very high speed for connecting drive and write data into these servers over here and then आम पाखरे अछि NAS or network attached storage एटा होछि network storage आम गोटे लोकल एरिया नेटवर्क रे वी हैव डिवाइसेस जो स्टोरेज होछि नेटवर्क स्टोरेज प्रोवाइड्स अ फाइल सिस्टम इंटरफेस हला यूजिंग द नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल सो एटा प्रोटोकॉल लेवल रे काम करूछि जो भलिया हमरा एचटीटीपीएस अछि एथरे हमर नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल रहउछि सो एटा डायरेक्टली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट attaching a device की cable we are talking about protocol level रे हम ताको access दउछु ए particular case रे over here so generally SIN हो कि NAS हो these are very high speed I mean high speed devices हो ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ just want to mention network attached storage संगरे we can talk about cloud mention this cloud ତମେ ଶୁଣୁଥିବ about AWS that is the Amazon Web Services the Microsoft ର Azure बहुत गुड़ा एमती क्लाउड रे स्टोरेज हेई परिबे सो क्लाउड इन दिस गूगल ड्राइव यू कैन टेक स्टोरेज डिवाइस हम थ्रू द इंटरनेट हमें ताको एक्सेस करू जो इवन हमें जानू ना हो कि वेयर इज द स्टोर बीइंग स्टोर्ड हमें सिंपली वी पुट द डेटा इनटू द क्लाउड एंड व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड हम यूजर नेम पासवर्ड दे ताको access करू so this also is a sort of interface on the mention करेनी you can read about the cloud based storage as well okay so this is basically the storage interfaces that I can talk about as well so ଆଉ କାହାର କିଛି question ଅଛି ଏବେ ଯାଏ so we have covered the physical storage media हमारा कौन कौन फैक्टर्स था वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल अबाउट द स्टोरेज हायरार्की जो तीनटा फैक्टर बेसिस रे हमर केमती डिफरेंट डिवाइसेस आर डिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट और रिलायबिलिटी सब डिवाइडेड अछि और हम देखिलो कि प्राइमरी स्टोरेज कोन सेकेंडरी स्टोरेज कोन टर्शियरी स्टोरेज कोन कोटा कोठी हमें आसुची हमर रैश एंड मेमोरी मेन मेमोरी प्राइमरी रे आसुची have the in flash memory magnetic aspect secondary रे ताको line भी कहा जाए have the tertiary that is the non volatile but सबुठु slowest and ताको offline भी कहा जाए and mainly it is for backup या backup किंबा archival storage मतलब करा जाए and two examples that we studied are magnetic tape and the optical storage रे आसित है so and next हमें पढ़ले about the different interfaces how these devices get attached to the computers so तीनटा physical connections हमें देखिले गोटे होची SATA that is the serial access ଆଉ गोटे होची serial attached SCIC SAS सेटा SATA रो टिके faster रहउची servers हमें यूज करू SAS
and then finally जो devices रे SSD ଲାଗିଛି ସେଥିରେ we use NVMe is the non-volatile generally because SSD flash and fast access तो ତା ପାଇଁ ସେମାନେ NVMe use କରନ୍ତି not data interface. And then we also read about the network based storage जोटा हमर storage area network किंबा network attached storage. So storage area network होची हम बहुत गुड़ा एमती disks directly connect होता है network को सर्वर को कनेक्ट होता है थ्रू नेटवर्क ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ନେଟୱାର୍କ ଆଟାଚ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ତ NAS ସର୍ଭର୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଡେଟା ଷ୍ଟୋର କରୁ ଆଣ୍ଡ ଡେଟା ଇଜ୍ exchanged କିମ୍ବା ରିଟର୍ନ କି read using a protocol. The final one that we had a look was the cloud storage. Cloud आजकल नया concept the most commonly used ତମ ଶୁଣିଥିବ Google Drive. Google Drive संगे संगे we also have the Amazon Web Services AWS और S3 ତାକୁ କୁହାଯାଏ Azure बोले Microsoft ର ଅଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟ storage cloud storage भी हमको देता है. So I will stop here ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା. Tomorrow I will talk about the individual ଆମେ magnetic devices ବିଷୟରେ ତାର mechanism how we will talk about କେମିତି ତାକୁ ଆମେ measure କରୁ କେମିତି କହିବା whether it is fast or slow କେମିତି ତାକୁ performance ତାର କେମିତି measure କରାଯାଏ ଆଉ flash memory ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଛି ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା in this section. So ଏଇଟା ଆମର ବେଶୀ section ନାହିଁ me point out ବହିରେ. So once we are done with physical storage system we will move into the data storage structures. So this also is very long हमें को भलिया भाବରେ डेटा स्टोर हुए रेकॉर्ड्स विषय केमती पढ़िबा तो टिके जहाँ तुम प्रोग्राम पढ़िथिबो टेस्ट से सब जिनस हम टिके कवर करबा एथरे डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड लास्ट वन फिक्सिंग केमती फिक्सिंग यूज करा जाए सो दैट फास्टर एक्सेस हो. तो यही तीनटा टॉपिक और ये दुईटा टॉपिक दैट आई विश होपफुली हमें for the know you will be able to finish that and so please keep referring to this again. The Ohio access Sarkar send you the book directly. So yeah, if there are any questions to answer that କାହାର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯାହା ବି କହିଲି ବା the previous କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ତ ପାରିବ ask me any questions. Yes, କାହାକୁ କହିବାର ଅଛି